बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा की बहुत ही मज़ेदार और मशहूर किस्म की चाट। लोबिया की चाट हम बनाएंगे और साथ कचालू पेड़ा बनाएंगे, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के लोग कचलान भी कहते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की चाट हम मज़ेदार किस्म की बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कचालू पेड़ा किससे बनता है। अरबी से बनाया जाता है, या इसे कचालू भी कहते हैं, अरबी भी कहते हैं। साइज़ में ये बड़े होते हैं और गोल से होते हैं इस तरह के। तो अगर आपके पास ये हैं तो इसमें ये अच्छे से बन जाएंगे, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मली जो अरबी मिलती है उस पर भी बना सकते हैं। तो क्या किया मैंने, इसको धोया और पानी में डाल के अब मैं इसको उबालने के लिए रखूँगी 40 to 50 मिनट के लिए। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो 20 मिनट्स में गल जाते हैं। तो ये जब गल जाएं तो हम इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, छीलेंगे और छील के इस तरह काटेंगे। तो कटिंग आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, साइज़ में बड़ा छोटा या बारीक रखना चाहते हैं तभी अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद है चाट के लिए आप उस तरह इसको काट लें। सिंपली आराम से कट जाते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक काटते हुए भी दिखा दिया। तो 10 किस्म के कट गए। ये हाफ़ केजी है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये हाफ़ केजी का ही बनाऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चटनी बनाते हैं जो हमने कचालू में डालना है, अरबी में डालना है। तो मैंने इसके लिए आधा कप सिरका लिया है। सिरका मैं आधा कप ले रही हूँ, लेकिन मैंने 1/4 कप डाला है। जो 4 खाने के चमचे बनते हैं उसके साथ मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। जो 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्ची, 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, और 1 चाय का चम्मच खटाई पाउडर है या आमचूर जिसे आप कहते हैं, ये आप डालें। और ये 1 चुटकी लाल रंग का कलर जो है वो हम डालेंगे। इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आप कलर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कचालू में, कचलान में इसका ये कलर ही बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके जो कचालू हमने काटे थे इसके अंदर हम ये डाल देते हैं। सिरका हम डालते हैं खटास के लिए। तो अगर आपको कम लगता है खटास तो आप सिरके की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं। ये आपके अपने हिसाब से होगा। मुझे हाफ़ केजी अरबी में 1/4 कप सिरका बिल्कुल काफ़ी लगा। और अगर आपको लगता है कि इसकी चटनी कम है, लिक्विडिटी ये कम है, तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छा सा मज़ेदार किस्म की चटनी रेडी हो जाए। तो ये अरबी हमने इस तरह बेहतरीन से तैयार कर दी है। इसको हम रख देते हैं। ये थोड़ी देर इसी तरह सिरके में पड़े रहे तो इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इमली की चटनी बनाएंगे। इमली की चटनी के लिए मैंने आधा कप इमली लेके इसको पानी में भिगो के रख दिया था। इमली का जो बीज है वो सब निकाल के साफ़ करके छान के, ये देखें इमली का पल्प निकल आया, ठीक सा है। तो ये हम डाल देते हैं और इसकी हम ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनाएंगे। बाज़ार में भी इमली की चटनी मिलती है, बिल्कुल ये उसी तरह बनेगी, वही चटनी हम बना रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह ये ज़बरदस्त किस्म की चटनी आप खुद घर में बना सकते हैं। तो ये इमली का पल्प डालने के बाद हम इसको मीडियम आँच पे पकाते रहेंगे। इसमें से जो पानी है वो इसको रसने देंगे। ये देखिए पानी रस चुका है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। साथ साथ मिक्स करते रहना कि लग ना जाए। उसके बाद इसमें मैं 1 खाने का चम्मच चीनी डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और आधे चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको मसाले को, इसमें जो हमने चीनी और चीज़ें डाली हैं वो 1 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि इसके अंदर जो तमाम तर मसाले और चीनी वगैरह डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी भी पिघल जाए। तो अगर आपको कुटी हुई मिर्ची चटनी में नहीं पसंद तो आप ब्लैक पेपर जो है वो आधी चाय का चम्मच डाल दें, तो ये ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। बाज़ार में जो मिलती है वो ब्लैक पेपर के साथ मिलती है। तो अगर आप वो डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं क्योंकि हमने चाट में डालना है, तो हमें चटपटा सा बनाना है, मज़ेदार सा बनाना है, तो इसलिए मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का देखें कुक हो के इसको हम निकालेंगे और ठंडा करेंगे। आप चाहें तो ये ज़्यादा सारा बना के अपने पास सेव करके रख सकते हैं, और जिस चीज़ के साथ ये खाना चाहें बतौर चटनी के आप खा सकते हैं। तो ये देखें ये लोबिया मैंने 2 कप लोबिया लिया, उसको मैंने नमक डाल के अच्छे से गला दिया है, पका दिया है। कुकर में तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको कुक किया, तो ये अच्छे से गल गया है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, 2 खाने के चम्मच इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी इसको मैंने ठंडा करके डाल दिया है। उसके साथ में ये प्याज डालूंगी, एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लेके बारीक काट लिया है, ये डाल देते हैं। और इसके साथ में 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डालूंगी। इसके साथ में इसमें ग्रीन चटनी डालूंगी, जिसमें मैंने आधा कप धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और 2 जवे लहसुन लेके इसको मैंने पीस लिया है। ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन चटनी तैयार है। ये मैं डाल देती हूँ 2 चाय का चम्मच। इसमें प्याज, चाट मसाला और ग्रीन चटनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
تو یہ اس کو مکس کریں گے تو یہ لوبیا کی زبردست قسم کی چاٹ ریڈی ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچیں اور دھنیا ایسے کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں، بہت مزے کی لگتی ہے۔ تو یہ لوبیا کی چاٹ زبردست قسم کی ریڈی ہے، کھٹی میٹھی۔ اور املی کی چٹنی اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو وہ اس کی مقدار بھی آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے تھک لگ رہی تھی، یہ دیکھیں لوبیا کا پانی ہے جس میں لوبیا میں نے پکایا تھا، وہ پانی میں نے رکھ دیا تھا، آدھا کپ میں ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں تھوڑا سا یہ لکوڈی سا ہو جائے تو یہ چاٹ بہت مزے کی لگتی ہے۔ تو یہ چاٹ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں، یہ چاٹ رمضان میں اسپیشلی بہت اچھے لگتے ہیں، عید تہوار میں بہت مزے کے لگتے ہیں، جب مہمانوں کے سامنے رکھیں ایسے کھائیں، بہت زبردست ہے۔ تو یہ تیار ہے، اب میں کیا کروں گی، کچالو پیڑے کو 10 سے 15 منٹ میں نے رکھا تاکہ اس میں سرکہ اور جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں وہ رچ بس جائیں۔ اس کے بعد میں اس میں املی کی چٹنی ڈالوں گی 2 کھانے کے چمچ، اور اگر آپ کو املی کی چٹنی کم لگتی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو زیادہ لگتی ہے تو وہ کم کر سکتے ہیں، یہ اپنے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں کچلان کو اچھے سے مکس کروں گی۔ تو یہ لیں زبردست قسم کا کچالو پیڑا ریڈی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے سرو کر لیا، کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ لوبیا کا چاٹ اب الگ سے کھائیں، کچلان الگ سے کھائیں، یہ ان دونوں کو ساتھ ملا کے کھائیں، بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں، چٹپٹا کھٹا اور زبردست قسم کا۔ جن لوگوں کو چاٹ بہت پسند ہے، چٹپٹی چیزیں بہت پسند ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا ڈش ہے، بنائیں کھائیں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سرو کیا ہے، آپ چاہیں جس طرح کھانا چاہیں۔ یہ نارنج ہے جسے کھٹے بھی ہم کہتے ہیں، یہ اوپر ڈال دیتی ہوں، اس سے اور بھی مزیدار کھٹا ہو جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ بہت زیادہ ملتا ہے، وہ لوگ سرکے کی جگہ پہ نارنج کا استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو نو ایشو، کچھ بھی نہیں، آپ ایسے ہی کھا لیں، بہت زبردست بنے ہوئے۔ میں ٹرائی کرتی ہوں، میں نے رائتا بھی اوپر ڈال دیا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے، اور دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے، اتنے مزے کا اور چٹپٹا، بہت ہی مزیدار ہے۔ یہ دیکھیں کتنا تھک ہے چاٹ کا اندر لکوڈ، آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست ہے۔ کچلان کو ہم الگ سے کھاتے ہیں، آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں، بہت ہی زبردست ہے، اور اس کے اوپر یہ رائتا ڈال کے کھائیں تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو میں یہ رائتا ڈال کے کھاؤں گی، زبردست قسم کے گلے ہوئے مزے کے بنے ہوئے، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، زبردست قسم کا کھٹا اور چٹپٹا، خوب مرچ مسالے والا۔ تو لوبیا کی چاٹ بھی آپ الگ سے گھر میں بنانا چاہیں، لوبیا کی چاٹ بہت مزے کی بنتی ہے، مجھے تو یہ چاٹ بہت پسند ہے، تو اس کے اوپر بھی رائتا ڈال کے کھائیں، بہت ہی زبردست لگتا ہے۔ اور اگر نہیں ڈالنا چاہیں تب بھی بہترین پرفیکٹ بنا ہوا ہے، ہر چیز بیلنس ہے، بہت کھٹا اور چٹپٹا قسم کا ٹیسٹ آ رہا ہے، گلا ہوا ہے، ہر چیز بہت ہی مزیدار ہے، اور یہ سب ملا کے آپ کھا رہے ہیں کچلان اور لوبیا تو بھی بہت ہی زیادہ مزیدار ہے۔ اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور کچالو اگر آپ کو بڑے سائز کے مل جاتے ہیں تو بہترین، اگر نہیں ملتے ہیں تو آپ چھوٹے سائز کی جو عربی ملتی ہے اس میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں، بہت ہی زبردست بنتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی تو یہ اسپیشل ڈش ہے، اگر آپ لوگ بھی بناتے ہیں تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا، بہت مزیدار چاٹ ہے، ہیلدی ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ اور جن لوگوں کو مرچ مسالے کم پسند ہے تو وہ اس کو مرچ مسالے کم کر کے بھی بنا سکتے ہیں، بہت زبردست بنتا ہے، آپ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو مزہ آئے گا، اور بہت ہیلدی ہے۔ جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہیں یا ڈائٹ پہ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے، تو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے اور مس بھی نہ ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔